kay Governor Toto Defensor angot sa ining 20 million nga confidential fund di niya bala inigin sa ilo yari si Governor Toto Defensor mga kabyanan. Liwat, no? Amo man ang kapon, why may gintukas o nadula sa bulig naton sa peace and order kag sa aton nga mga law enforcement. It's the same, it's 20 million. Ang iyas na ngalan is donations for peace and order. Amo man ang hapon, no? Bulig naton ina sa aton nga mga law enforcement agencies. Halimbawa, sa Nagligad, we inaugurated a 12 million road sa Camp Delgado. Bulig naton sa regional office ng aton nga PNP. Tapos rin na. Sa December 21, we will have a Christmas party with our inmates sa Iloilo Provincial Jail. We will turn over a new vehicle to the Bureau of Jail Management and Criminology. We will give a vehicle to the Department of Interior and Local Government. Kung ano pa mga buling nga parehos sila, dira na siya mahalin. Amo man na siya gihapon nga bulig naton sa kapasidad sa aton law enforcement agencies and the peace and order. The good news is we can do better. Kung maayo ang savings naton, because at the end of the year, makita naton kung maayong savings, we can even add to that. Halimbawa, kapangita kita sa duta para nga buligan naton patindog ang crimes investigation and detection group CIDG of the PNP. Gusto natin sila buligan sa ilang provincial headquarters. We are willing to help them. Ano muna ang halimbawa? Hangga na siya po. Pag ano pa? Pwede nga kinalan yung computer. Sila pwede makitakabulig. Again, why isang minukas, ara man sa gihapon. At pwede natin madugangan. Because we really want to improve sa aton engagements, sa aton law enforcement and peace and order. The purpose Gov is the same man sa gyapon, ang intelligence ara man sa gyapon. So nga gin-divert naton sa nga donation ang ngalan. Kaya ang mas maayo siya because it's easier. Mas mahapos. Mas mahapos kag amo man sa gyapon. They will use it for their capability for law enforcement and crime investigation and for peace and order. Anong nagtulod sa inyo? Wala. You can speculate kung ano. It's mas maayo na siya kasi ang daan ng pundong na. Except that hindi lang na siya specialized sa donations for peace and order. Right now, that's specific item. Pag mas maayo na siya nga item sa budget and as a source of fund rather than confidential fund. So subong nga tuig wala na sa confidential fund sa imong budget for 2025. But the budget is still yes. Kaya nga mo na gyapon nga mabulig sa kapasidad sa bilog nga probinsya. Working with our members and partner agencies sa Special Provincial Peace and Order Council na ara na dira sila. Amo na ang pwede nato nga buligan. Kag pwede dugangan. Ang peace and order nito sa bunga 2025 kung pilang budget? I cannot remember, but the confidential fund is indexed on the blank percentage of your expenditure or intended expenditure for peace and order. Mas taas na siya doon. Para sa That is this side. But again, sa una mo muna, we even realign that to augment donations ng COVID-19. We can augment na to other for other purposes. Pero susubogin butang naglang natin siya sa donations. Hindi ka na iapon sa mga police, sa operations. So subong Gov wala siya specific bit sa peace and order, no? Pwede siya sa other form in donations. But donation, pero may specific na siya nga butanga for peace and order. How about Gov, ang mga projects under NFL Gov, wala pa natapos? At sa regular programming na na siya, sige-sige lang atong patapos na. Lain-lain ang ginahalin natin, gahalin na siya sa atong development fund, gahalin na siya sa SEF, classroom. It is embedded in our road program. Why natin natin, hindi natin na siya ginugulpi sa una,
But amat-amat nato na siya nga tapos. Governor, ano kinalain sinisang 20 million nga nito ikumpara mo sa peace and order gid ng ara na gid yan na fund? Ang kinalain, Ang kinalain. right now it's a peace and order fund. So ang lain niyang nature sa confidential fund. We all know that. Lain niyang manner of disbursement, pero hindi man gid maglayo ang ila sina nga purpose. That is why nga it does not really make a big difference para sa ato. Okay, pareho man lang ina nga nagabuli kita sa kapasidad ng atong law enforcement agencies, and it will still be used for peace and order. Like before. Ano ba yung board also daw kinanglan ko ng go ang daw ang document sila niya sa regulations, unlike the confidential fund daw hindi sila strict to with mga documents. Lain lang ang confidential, lain ang liquidation process. From the nation justice, you liquidate that. You liquidate that. We transfer it to you, you use it, you liquidate it. Parang mula na sa transfer to the barangay, we transfer to the municipality. Like, we will transfer 5 million to the municipality for the Youth and Family Development Council building, which we are doing right now. They will use it, then they will liquidate. We transfer 5 million for a teen center to the National High School. They will use it, they will liquidate it. And then we transfer amount to the PNP. You build a road. You want to build a road connecting your headquarters to the national road. Among others. Damo ga siling gov nga ginhimo mo ini for transparency. Anday sa confidential kado you cannot do that in public, abi. Hindi mas maayo ini ang ano kay ang nature sang confidential funds nila. Ninyati mas maayo ini. It's a better presentation. It's a better kind of fund. Iti why sang surrounding na dayang nakunan mo da nga galain ang proseso. Galain ang proseso. Damo gid siling fry. Last question, Gov, on my end. This is nothing to do, Gov, with the issue ni Vice President Duterte. No. Reaksyon ta kay Dongo kayo sa buong pag-approve sa annual budget? Salamat sa atong sangguniang panalawigan, Vice Governor Tingting Garin and our board members for the passage of our new budget, and we look forward to working with our sangguniang panalawigan and the whole bureaucracy of the province, sa atong mayor, sa atong sangguniang bayan, barangay captain. Salamat gid. So again, we will start another year and we will have a new budget, and this will work for more progress in Iloilo. Buligan naton ang aton whole province approach to the development and progress of the province. Sisabit na nag-go sa sasabulitan for approval. Na-approve na kita ang tanan nila. The last supplemental budget was approved yesterday. And tanan na ara na dira. We covered everything. The collective negotiation incentive, the service recognition incentive, and the productivity enhancement incentive. Mga saan ang negos nila mabago? Starting today. Ang iba na I think na process na natin ina. At isa na go sila. Serbisyong makatao, responsable at totoo, life news.